सेकंड दिया है ना मुझे तो पैकेट में सेटा बिच और नहीं चाहिए चलो 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 Ini só falar mais tempo, beleza? टेक्निक का है ना masuk ramus kan ya लाग कोने कता ना लागलं साइड वे आमचा पॅकेट दुई बार लोडिंग आलो नि ये भी कौन ये चार पे क्या भैया अगर खींचा सर रे इसमें कम से कम 20 किलो होगा रे वाह क्या पूरा महीने इसका ये से पैकेट इधर देखो दोनों इधर देखो थोड़ा काम करो काम करो
कितना रुपए मिलना था? कितना पैसा मिलना था तुम लोगों को? कितना 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 देना था? कितना का किलो है? इधर तुमने कितना से खरीदा? हाँ 2500। तो उधर जाने के बाद कितना होगा 1 किलो? तो कितना किलो है टोटल? तो पूरा बेचने के बाद कितना फायदा मिलना था? तो गाड़ी में तुम लोग कितना आदमी हो? तुम्हारा नाम और तुम्हारे साथ कौन है? इसका नाम क्या है? हाँ। तो ये तुम्हारे साथ गाड़ी में था? क्या नाम है, क्या नाम? नाम क्या है तुम्हारा? घर कहाँ पे? बिहार कहाँ पे? गाँव का नाम? थाना? तो तहसील कौन सा पड़ता है? আজকে একটা গোপন খবর ছিল ইরানের থানার কাছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে জিনিয়া পিএসএর যে নাকা পয়েন্ট, ওই নাকা পয়েন্টে একটা সিএনজি ট্রাক, যার নাম্বার PR01GB7306, এই ট্রাকটা আটক করা হয়। তো ট্রাক চলাচল করার পরে আমরা দেখলাম এটাতে একটা ইম্প্রোভাইজ ওয়েতে ট্রাকের মধ্যে 3টে টায়ার, মাঝখানে 2টো টায়ার এবং একটা যে স্পেয়ার টায়ার থাকে, ওই টায়ারের ভিতরে গাঁজা লুকানো ছিল। তো এতদিন সেটা রিকভার করা হয়। গাড়িতে চালক জয়রাম রায় এবং তার সহ চালক অখিল রায় মারাও ছিলেন। তো আমরা রিকভারি করার পরে যেটা মোবাইল মেপে দেখি প্রায় 110 কেজি ড্রাই ক্যানাবিস আছে। তো এটা আমরা সিজ করছি, একটা স্পেসিফিক কেস আমরা নিচ্ছি এবং আমরা খতিয়ে দেখছি এটা কোথা থেকে আসছে বা কোথায় যাচ্ছে।